गौतम देव ने तीन बत्ती मोड़ स्थित NBSTC बस टर्मिनस का किया दौरा, कहा जल्द शुरू होगी यहां से बसें। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. मेयर गौतम देव ने आज उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम यानी कि NBSTC के अधिकारियों के साथ आज तीन बत्ती मोड़ स्थित NBSTC के बस टर्मिनस का दौरा किया। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तीन बत्ती मोड़ में हमने काफ़ी डेवलपमेंट किए हैं। यहाँ से अब सरकारी और गैर सरकारी बसें विभिन्न रूटों के लिए चलाई जाएगी। मेयर ने बताया कि यहाँ पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए भी सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। वेटिंग रूम, टॉयलेट सहित अन्य व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई है। आज मैं NBSTC और पुलिस अधिकारियों को निरीक्षण किया है। बस चलाने के लिए यहाँ पर ढांचागत व्यवस्था प्राप्त है। मेयर ने बताया कि यहाँ से बसों को विभिन्न रूटों पर शुरू किया जाएगा। बसों के यहाँ से शुरू होने से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या भी काफ़ी कम हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि कुछ बसें टर्निजिंग नार्गो बस स्टैंड से भी चलाई जाएगी। आज के আমরা তিনবাত্তিতে গেছিলাম, ওখানে আমরা বাস পরিবহনের জন্য এনবিএসটিসি নয়, ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের সহায়তায় আমরা একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করেছি। সেখানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এনবিএসটিসি এবং সরকারি বাস এবং আমাদের বেসরকারি বাস পরিষেবা ওখান থেকেও শুরু হবে একটা ভালো পরিবেশে এবং ভালো ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমরা তৈরি করেছি। সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার 15টি বে ওখানে আছে। ওখানে প্যাসেঞ্জার ওয়েটিং রুম আছে, সেখানে পর্যাপ্ত টয়লেটের ব্যবস্থা আছে, যাত্রীদের বসার জায়গাও আছে। সে ওই দিক থেকে বেশ কিছু গাড়ি যদি চলাচল করা যায় তাহলে আমাদের শিলিগুড়িতে যানজটটা আর একটু কম হবে। সেই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা NBSTC আধিকারিকরা, পুলিশ পার্সোনাল, পৌরসভা থেকে আমি গিয়েছিলাম, জায়গাটা আজকে পরিদর্শন করেছি। এটা বিভিন্ন রুটে হবে। প্রথমে সরকারি বাস দিয়ে আমরা শুরু করছি, বেসরকারি ট্রান্সপোর্টারদেরও আমরা বলবো যারা ওই রুট দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যেতে সুবিধা হবে তারা ওখান থেকে যদি গাড়িগুলো তারা অপারেট করে তাহলে সুবিধা হবে। আর কিছু বাসকে আমরা তেঞ্জিং নোরগে নিয়ে যাব, তেঞ্জিং নোরগে থেকে কিছু গাড়িকে আমরা তিনবাত্তিতে নিয়ে যাব। এইভাবে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট জলপাইগুড়ি আর ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট দার্জিলিং এদের সাথে কথা হয়েছে, কিছু রুটের অ্যাডজাস্টমেন্ট ইত্যাদি আমরা করব।